Dira Mukamalong, BJP Mass Joining Amai, Kang Niponalong, ASGC, Congress Lapen APHLC Party sa Sogbui, Kangrai. Chojor Cholangatum, Trading License Aputak, Kironi Auditorium Hololong, Mai Inipon. Kardom, Deliberta Life Tanbang Pi, Sami Rini Mailin Timungpi, Lasnon ang Tonpen Berta, Arjuponita. Nijang Karbang Long Parlo, Lakha Troxy, Kopili Constituency Arlo, Dira Mukam Patuak Lamalong, BJP Pen, Mass Joining Amai, Kang Niponalong. Don Parokre Posose ASGC Congress Lapen APHLC Asogabui Kangrai. Labangso Mass Joining Amayelong Kopili MAC Pawan Kumara Hinpen Chepahem Pupon. Lapen Mayelong KACCEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Beg 20 number by Thalangso MLA Rup Singh Teron Haroghat MLA Dor Singh Ronghang EMS MAC Lapen Kithekidingatum Chetong Dunsi Mayor Di Pidun. Lapen Bangso Mailong Amat Kopili Constituency ASGC Asong Meipu Biren Teron Kongchun Bang Dhoniram Terang Alukot Bang Parohini Sose Lapen Socheng Constituency Pen Ram Singh Terang ASGC Meipu West Karbang District Committee Alukot Bang Paro Pli Sose ASGC Asong Pen COC BJP Asong Along Chipo Ogdun ASGC Youth Front Meipu Longwell Kathar Lapen Socheng Pen APHLC Youth Wing Meipu Clinsoning Ti Kathar Amithang Asong Pen COC Bang Phokep Suse BJP Asong Along Chipo Ogdun Lapen Bang Solong Bang Parokre Posuse ASDC Congress APHLC Atum Amithang Parties Aning Chithea Thaya Via Joini BJP Along Chipo Ogdun Lab Lopusi Ning Jepon West Karbang Bureau Chief Joram Gathar Report APHLC Lapen ke ASGC District Committee Amai Puram Singh Terang ke hai Lapen ke oko APHLC Clinsoning Ti Youth Wing Amai Pu Pen Chenglok Ladakh Constituency Committee Amai Pu ASGC Ladakh Biren Teron ke hai Lapen Dhuniram Terang ke hai atum Pangrum Pet Pen Bang Suri ni susah hai dak pinginang join lo ethe la botor bukan kahino penajok alang tum tame bang ne derlo lasi gari gura tame liune derlo lasi ke bang dia phai bang ke hotel bang suini susah phai bang ke dak APHLC la pen ASGC atum si pini dak nang jon lo lasi nanti cuma parti lo nang dunre lo kana dunia tunda dola kopi lo tumi tegong nang dunre lo sana ngin kan express nang dunji oh nang dunia tunda dula nang dunji tum bang ke la tum ke je Karbiang long si bang ke si monsan dolo monsan do pen ke kacing thura mo saing deng dai tum claim pon momel si pen theklong la pen yang paran ta mele tum ajirding kui pen kache song hemper ta mele tum tim kar binong ke othip la hai pen theklong si te pini hemprek pen no sayang deng ka tok we pichunji puta government si pichunji te government ke do party la bang ke BJP party Narendra Modi ke japona party Ladakh rame Dr. Himanta Biswa Sharma ke japona party BJP party tim Karbiang long ni ke japona party la ta BJP party asi government si jara sayang deng da claim ji taben jara sayang deng da pichunji Dulu, dili fanang sorsa kali. Ali fanchot te pinyeson dili kam klep nang kokpo. Government ke dolong pati bok nang kokpo. Lalo pute nili rar fan lang thekpo. Nili nuwet ke nili sai tiki tareng. Nili chongdat chot tareng. Same nili rat nili don nili rapatum fanta nili mathanang kok. Nili fan nange jok utar sa nili mathanang kok. Towaring pi bon pe pulote lahai tum yai government awar sai ta long delo. Government job ta long delo. Government long hemso hem sara tum long lelu. Laso posi nili pan nangke yo utar ASGC pupe KNCA pupe ba Congress BJP ba nili pan ke kapek political party nili pan bunang jokke lasi elang doma nili khang pring jokke deji laso pochot nili ke jongyung ale puke pini tame nili pan kar bok 28 lakhs so endet put 28 lakhs kali ni hikki sta chen long le jong si 28 lakhs endet pulle nangke pudum se nam det lo nili pan thon thunang kokko la pena lang to nili pan ret endet na putek ma kudak lo nili tangka chen nili hikki he tangka chen ni ke 28 lakhs lang tu pupame sime laga la bangala tum yongsi nang pupame hekirat pulta la bangalang tu bangse pusi ko nili yongse manhani kes pidat pulote alang dumi thak thagini chaka to warbe budak pano dili tangka chen mat pano tangka chen nili chen ne yok banta muthe nili sarkar long dudun koklo pulote nili phanang piale pulote lake nili rat phan rap long po lehelo le chen ke nili sarkar long dudun kok pulote MEC hesing long farben chingwai po tuliram hang me chingwai po rap phan long rap long po halelo nili le chen ke tangka chen le le chen kali nili yongyung hane le chen kali athe nili ini ke le tum ke si ke so cheng ban ke bang phardira bang thom ke
Nijang Karbang Parlo, Lakha Sirkep, Amrain Constituency Arlo, Keroni Auditorium Hololong, Constituency Sirkep, Chodor Tolanga Tumpen, Trading License, Maing Nippon. Bangso Mayalong, BJP, Sarkar, Ningkan Sirkep Kitchok, Ajay Mek, Pachiton Pen, Pini. Bosika Chiklo, Nipai Crazy Arni, Chodor Tolanga Tumpen, May, in Nippon. Lapen Mayalong, Karbang Autonomous Council CEM, Dr. Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Bay, MLA 20 number by Talangso Rup Singh Teron, Haroghat MLA Dor Singh Ronghang Lapen EMS MSC West Karbang BJP District Committee Maipu Ronjit Ronghang Lapen Ongdong Kitheki Dingatum Chetong Dunsi Mayor D Pidun Rinti Bangso Mailong Chojor Tolangatum Aphan Council Pen Trading License Anam KN Asap Pijum Chedang Jipusi Choning Report West Karbang Bureau Chief Joram Gotha Report राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी कार्यसूची আছে যে 9 বছৰৰ কাৰ্যকালৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বৰ চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা সেই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে যে বহুতো কাৰ্যসূচী আছে সেই এটিও এটা কাৰ্যসূচী যে বেপাৰীবিলাকৰ লগত বেপাৰী সন্মিলন বুলি কয় বেপাৰীসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু বেপাৰীবিলাকৰ যিবিলাকৰ বিজনেছমেন তেওঁলোকৰ বহুতো সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা খোলাখুলিকৈ তেওঁলোকে ক'বৰ কাৰণে আজি এই কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলং লগতে গোটেই ভাৰতৰ সেই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে অকল ইয়াত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় আমি কাৰ্বি আংলং এটা স্থায়ী শান্তি আনিবৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত সকলো ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বীৰ লগত সকলো দল সংগঠনৰ লগত আমি একেলগে আমি গৈ আলোচনা কৰিম মইতো যোৱাকালিতো মই বিৰোধী দলৰ ঘৰত গৈছোঁ বীৰেন সিং টি ডাঙৰীয়াৰ ঘৰটো মই গৈ গামোচা এটা দি আছোঁ যে 9 বছৰ কাৰ্যকালত সম্পূৰ্ণ হৈছে আপুনি কি কয় নৰেন্দ্ৰ মোদী সম্পৰ্কে তেখেতে ভালে কৈছে যে ভালকৈ কাম কৰিছে এটা ভাৰতৰ এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ অলপ হ'লে পৰিৱৰ্তন হৈছে আগতো ইয়াতে অডিটৰিয়াম হল নাই এতিয়া হৈছে সেই বিজেপি কাৰ্যকালত ব্যৱসায়ীসকলে কি সমস্যাৰ কথা তেওঁ অৱগত কৰিছে আৰু সেইবিলাকৰ সমস্যাবিলাকৰ মই কৈছোঁ যে ইয়াত মই ঘোষণা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সমস্যা আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰা হ'ব আজি কাৰ্যসূচী ছাৰ লোকসভা যিহেতু আহি আছে তাৰ এটা অংশ নেকি বাৰু নহয় এইটোতো 9 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বৰ চৰকাৰে গতিকে সেইটো কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে पहले तो हम लोग ये सबसे पहला उपलब्धि है कि इस तरह का व्यापारी सम्मेलन कभी नहीं हुआ था और जो व्यापारी सम्मेलन हुआ है उसके लिए हम काउंसिल को और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हमारी समस्या तो बहुत है और हमने अपनी सारी समस्या मेमोरेंडम के माध्यम से अपने मौखिक रूप से हमारे बहुत सारे व्यापारी भाई अपना रखे हैं सीएम साहब तो जो बोले हैं वो मंच पर बोले हैं व्यक्तिगत रूप से यही बोले हैं आप लोगों की सारी समस्या का समाधान होगा थोड़ा धैर्य रखना होगा हमारी ट्रेडिंग लाइसेंस सबसे बड़ी समस्या है ये बात सच है हम चाहते हैं कि ट्रेडिंग लाइसेंस सबको मिले और वही व्यापार करे जो जिसको ट्रेडिंग लाइसेंस है या कानूनी रूप से जो सक्षम है अभी तक थोड़ा आश्वासन मिला है कि आपकी समस्या को समाधान करेंगे भविष्य में क्या होता है इसको देखेंगे